নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। কিষাণ বিলের বিরুদ্ধে সারা দেশে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। এদিকে কিষাণ বিক্ষোভ দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছেছে। কিষাণ বিলের বিষয়ে রাজ্যের প্রাক্তন সার সরবরাহ মন্ত্রী এবং বর্তমান বিধায়ক সরোজ রায় দেশের প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে খোলামেলাভাবে আলোচনার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। थोड़ी जिस हड़बड़ी में ये कृषि कानून बनाया गया, राज्यसभा से जैसे पारित कराया गया, उसको लेकर कुछ आशंकाएं पैदा हुई। किसानों के लिए है, प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों को फ़ायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। अगर ऐसा है तो किसानों से साफ खुले मन से उनके सामने बात रखी जानी चाहिए। कुछ क्षेत्र के किसान अगर इससे उद्वेलित हैं तो उनकी जिज्ञासा भी शांत करना चाहिए। हमें ইউসিআইএল এর স্থানীয় বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং স্থানীয় গ্রামের মুখিয়া ইউসিআইএল এর দ্বারা বহালি প্রতিবাদ করে। এই বিষয়ে মন্ত্রী চম্পাই সোরেন বলেন যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে পুরো বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করা হবে। জানানো হচ্ছে যে ইউসিআইএল তুরামডিতে গ্রুপ সি এবং ডি এ নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভ্যাকেন্সি বের করা হবে এবং এতে সারা দেশ থেকে প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। অন্যদিকে ইউসিআইএল এর বাস্তুচ্যুত লোক এবং গ্রামের প্রধান এই বহালির বিরোধিতা করেছেন। इस बारे में हमने विचार किया है कि इस बारे में हम राज्य के मुख्यमंत्री के साथ हम विचार करेंगे, इस बात को अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, ताकि यहाँ का ग्राम प्रधान का जो ज्ञापन आया है यहाँ का विस्थापित की ओर से, यहाँ का बेरोजगार युवा की ओर से, यहाँ का और संस्था की ओर से जो आया है ज्ञापन, हम इस सारा बातों को लेके हम राज्य के मुख्यमंत्री से मांग स्थानीय विस्थापितों को, प्रभावितों को जो है इसको 100% इसमें बहाली किया जाए। प्रबंधन विस्थापितों को आज तक एक ठो को भी प्रशिक्षण नहीं दिया है, जिसके चलते जो तकनीकी पद में एक ठो भी विस्थापितों का बहाली नहीं होगी, जिसके चलते हम लोगों को कहना है कि ये रद्द करते हुए विस्थापितों को मौका दिया जाए बहाली में। हम कहना चाहते हैं सर, हम लोग का यहाँ जो प्रोजेक्ट खुला है, शुरू में से यहाँ जो हम लोग का प्रोजेक्ट जो यहाँ स्थापित किया गया, उस समय ग्राम प्रधान एवं पूरा हम लोग का माझी महल सब मिलके यहाँ हम लोग को पूछताछ किया गया था। और अभी जो नियुक्ति होने के समय में अभी जो बाहरी का यहाँ नियुक्ति करने का ये कर रहा है, सरकार निकल रहा है, ये हम लोग सब नहीं चाहते हैं। हम लोग को वो बाहर का आदमी को यहाँ बहाली करने का लिए एकदम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम लोग का यहाँ प्रोजेक्ट है, यहाँ का विस्थापित, प्रभावित और स्थानीय यहाँ का जो है मूलवासी लोग, ये लोग को पहले प्राथमिकता होना चाहिए और बाहर का यहाँ हम लोग नहीं चाहते हैं। ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশকে বাঁচানো আজ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত বাঁচাও আন্দোলনের ব্যানারে গোলমুড়ি এগ্রিকো ময়দানে অনুষ্ঠিত শহীদ রাজীব ভাই দীক্ষিতের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকীতে এই কথা বলেন শ্রী অরবিন্দ প্রসাদ। তিনি বলেন, বিদেশি সংস্থাগুলোর অত্যাচার ও ভয়াবহ লুণ্ঠন থেকে ভারতকে বাঁচাতে শহীদ রাজীব ভাই দীক্ষিতের বিচারধারাকে স্মরণ করে একটি বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করা প্রয়োজন এবং স্বর্গীয় রাজীব ভাই এবং তার বিচারধারা ইত্যাদি সম্পর্কে অন্যদের সাথে আলোচনা করা উচিত, যাতে আরও বেশি সংখ্যক লোক রাজীব ভাই এবং তার চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংবাদিক দীপক কুমার। পূর্ব সিংভূম জেলার পোটকা ব্লকের গ্রামের রাস্তাগুলির অত্যন্ত দয়নীয় অবস্থা, যাতে সাধারণ জনগণকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বরিষ্ঠ নেতা লালন যাদব বলেন যে প্রায় দিনই লোকেদের সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়, যার কারণে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেলা প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে যে গ্রামাঞ্চলে যে রাস্তাগুলির অত্যন্ত দুরবস্থা সেগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি করা উচিত, যাতে লোকে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত না হয়। अपने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जिला उपायुक्त महोदय से मांग करेंगे कि यथाशीघ्र सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों का जनजीवन जो है वो सामान्य रूप से चलने फिरने में मुश्किल नहीं हो, और यही हम लोग का मुख्य मांगे रहेगी। হেসরা পঞ্চায়েতের নাচো সাইটে লিডিং কনস্ট্রাকশন থেকে খনি অধিদপ্তর একটি পাহাড়ি লিজ হিসেবে দেওয়া হয়, যার অন্তর্গত খনির কাজ জারি ছিল। ইতিমধ্যে জাল গ্রামসভা উদ্ধৃতি দিয়ে পাহাড়ি লিজ না দেওয়ার ও মাইনিং এর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করেছিলেন, যার অন্তর্গত 2 মাস আগে জনতা কারফিউ এবং তারপরেও জনতা কারফিউ অব্যাহত ছিল।
অন্যদিকে গ্রামবাসীরা বলেছে যে কোনো পরিস্থিতিতেই তারা এই পাহাড়টির খনন করতে দেবেন না। গ্রামবাসীরা বলেছেন এটি তাদের পূজাস্থল এবং জাহির স্থান, সুতরাং তারা এই পাহাড়টির খনন করতে দেবে না। গ্রামবাসীরা লিডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে এবং আজ পুরোহিতের উপস্থিতিতে পাহাড়টির শুদ্ধিকরণ করা হয়। এই অবসরে আদিবাসী সমুদায়ের লোকেরা ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত হয়ে লিজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। লিডিং কনস্ট্রাকশনের লোকেদের দ্বারা 5 লক্ষ টাকার তোলাবাজির মামলা করার বিরুদ্ধেও গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র অসন্তুষ্টি দেখা যায়। यहाँ के कोआली थाना को और पोटका थाना को मालूम होना चाहिए, इसके सामने बहुत सारा कागज नाचोसाई के गया है। उसके बावजूद अगर भले भले आदिवासियों को 5 लाख रुपया लेने का इल्ज़ाम लगाता है तो उसको पहचानना पड़ेगा। यहाँ जो चुंगी ले रहा है, दिन दहाड़े जो चोरी डकाती कर रहा है, उसका पहचान करे और ग्राम सभा के प्रधान को खबर करे, उसको पकड़ के उसको जेल भर दे। लेकिन ऐसा भले भले आदिवासी को जिस तरह 5 लाख का जो रंगदारी बोलता है ना, ये अपना शक्ति माने अपना जो ये है ग्राम सभा का जो शक्ति बढ़ रहा है ना, इससे वो बखला गया है। इस घुटू में 528 प्लॉट नंबर पे पिछले कई वर्षों से रीडिंग कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा और सरकार के पुलिस प्रशासन और प्रशासन के मिली भगत से इस साधन घुटू जाहिरदान को उजाड़ने का काम किया, जिसमें मसना, कृपाल सुसुन अखड़ा एवं मागबुरु स्थान है। हम लोग का पूजा स्थल है सदन कुटू डुंगरी में मागबुरु पूजा है, वहाँ कृपाल सुसुन अखड़ा है, मसना है, तो उस डुंगरी को हम लोग खोदने नहीं देंगे। নিমডি ব্লকের ছাতারডি জঙ্গলে গ্রামবাসীরা একটি পচা বন্য হাতির মৃতদেহ দেখতে পায়। গ্রামবাসীরা শিরুম পঞ্চায়েতের মুখিয়াকে এই বিষয়ে অবহিত করেন। মুখিয়া 29 তারিখ সন্ধ্যায় বন এলাকার কর্মকর্তা চান্ডিলকে অবহিত করেন। এই পচা হাতিটির 2টি দাঁতই নেই। 2টি দাঁত কেটে হাতির দাঁত চোরাচালানকারীরা নিয়ে গেছে। বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে 2টি হাতির দাঁতের দাম প্রায় 5 থেকে 6 লক্ষ টাকা হবে। এই হাতিটি প্রায় 20 থেকে 25 দিন আগে মারা গিয়েছে। এরপরও বন বিভাগ তা বুঝতে পারেনি। ছাতরডি, শিরুম, পাড়গামা ইত্যাদি গ্রামে সন্ধ্যা হবার সাথে সাথে গ্রামে 12 থেকে 13টি হাতির দল এসে ধান খেয়ে যায়। গ্রামবাসীদের মতে হাতিটির মৃতদেহ দেখে তাদের মনে হয় যে হাতির দাঁতের জন্যই হাতিটিকে মারা হয়েছে। मिला हमको इसलिए सामने आया, देखा तो ठाकुर यहाँ मर गया धान के सामने, तो किससे मरा किससे के नहीं मालूम नहीं, कि मतलब 1 महीना से ज़्यादा होगा। सन पूरा सड़ गया। गाँव वाला को कुछ भी पता नहीं था पहले? नहीं, दोनों का एक दांत नहीं। রেলওয়ে বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এই মিছিলটি রেলওয়ে এরিয়া ম্যানেজারের কার্যালয়ে গিয়ে সেখানে তীব্র প্রতিবাদ প্রদর্শন করে। এখানে টাটানগরের এরিয়া ম্যানেজারকে স্মারকলিপি হস্তান্তর করা হয়েছে। আঞ্চলিক সাধারণ সম্পাদক পারস কুমারের নেতৃত্বে এই মিছিলে উপস্থিত ইউনিয়নের প্রতিনিধি রেলওয়ে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে স্লোগানবাজি করে। দাবিগুলির মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি ভাতা হ্রাস, লোকো পাইলটদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অকারণে রেলের তরফ থেকে সিলিং লাগানো, আগে দেওয়া টাকা প্রত্যাহার, 50% পদ হ্রাস করা, টিএ কমিয়ে দেওয়া, রেল কর্মীদের টেলকো টিস্কোর পরিবর্তে সদর হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর প্রতিবাদ করা হয়। कि जो हमारा महंगाई भत्ता है, महंगाई भत्ता को फ्रीज कर दिया गया है, उसका बेस ईयर 2001 से 2016 कर दिया गया है। इसके चलते महंगाई भत्ता की कटौती हो रही है। हमारा जो रात्रि ड्यूटी, जो सभी यात्री आराम से सोते हैं और लोको पायलट रात भर जाग के और गाड़ियों को उनका मंजिल तक पहुंचाता है, तो ये रात में जो ड्यूटी हम लोग करते हैं इनको भी सीलिंग लगा दिया गया है। और जो पैसा 2017 से रेलवे ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है उसका भी रिकवरी किया जा रहा है, करने का आदेश हुआ है। इसका खिलाफ में और भी तरह तरह से जो टीए का 50% कटौती, जो पोस्ट है खाली पोस्ट है उसका 50% का कटौती, जो हमारा जब बीमार होता था रेलवे एम्प्लाई तो हॉस्पिटल उसको यहाँ पर टाटा टेलको हॉस्पिटल या ब्रह्मानंद भेजता था, उसका भी रेफरल अभी दे दिया गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो सदर हॉस्पिटल है एमजीएम है वहाँ भेजा जाए। জামশেদপুরের মানগু থানা অন্তর্গত দাইগুটুতে বসবাসকারী মদন সাহু নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে আবারও অপরাধীরা হামলা চালায়, যেখানে গত রাতে দুষ্কৃতীরা মদন সাহুর বাড়িতে রাখা মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।
জানানো হচ্ছে যে মদন সাহুর ছেলের নামে অপরাধীরা গত অক্টোবর মাসে হামলা করেছিল, সেই থেকে ধারাবাহিকভাবে মামলাটি ফেরত নেওয়ার জন্য তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তবে কিছুদিন পূর্বে মদন সাহুর উপর গুলিয়ে চালানো হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ তা প্রত্যাখ্যান করে, যেখানে আবারও অপরাধীরা তার বাড়িতে রাখা মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনার পরে প্রমাণিত হয় যে মানগো থানা পুলিশ অপরাধীদের দমন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ঘটনার তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে মানগো থানা পুলিশ মামলাটি তদন্ত করতে শুরু করেছে। ये सब नंदलाल गुप्ता का ही साजिश है, अभी तक फरार है। 16 अक्टूबर को मेरा भाई का मर्डर हुआ था, उसी में उनका भी हाथ, मर्डर में भी उनका हाथ था, और जितना काम करवा रहे वो बाहर बैठे हुए हैं, सब वही उन्हीं का कराया। अभी तक गिरफ्तारी उनकी हुई नहीं? उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। कुछ दिन पहले गोली भी चली थी आपके घर हाँ। में? इसमें जो 2 दिन पहले का गोली का घटना का उन्होंने बताया गया था, 2 खोखा उन्होंने हम लोगों को जगह पे दिखाया गया, लेकिन वहाँ कहीं भी सबूत नहीं मिल रही कि कोई आके फायरिंग की है। और खोखा जो हम लोग अपना साजिद मेजर से जांच करवाएं वो जंग लगा हुआ है, तो इसलिए वो निश्चित रूप से हम लोगों को जो अनुसंधान में ये पता चल रही है कि वहाँ पर फायरिंग नहीं हुआ है। यदि हो सकता है इनके द्वारा वो प्लांट किया हो, या नहीं तो हो सकता है कोई दूसरा आदमी वहाँ फेंक के चला गया हो। तो ये चीज़ में हम लोग जांच कर रहे हैं। और आज का जो आगजनी वाला मामला है चारों तरफ से बंद है, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि घर में ठान के आके अपना मोटरसाइकिल जला के चले गए हैं। बेसिकली वो जो इनका बेटा का मर्डर था, इनके अपने पिता नहीं किए हैं, ताकि नाना दादा नहीं किए हैं, उसी इन लोगों को प्रॉपर्टी का मामला है। तो पुराना घटना में जांच हो गई है, आज का घटना में डीएसपी आज शाम तक इसको जांच करेंगे। जांच करने के बाद उचित कार्रवाई हम लोग जरूर करेंगे। यदि उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम है, उनके तरफ से कांड खारिज किया गया है, तो उनको जेल भेजा जाएगा। या ये बार बार झूठा का आरोप करा के पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, पुलिस को, गाड़ी को, पुलिस का समय को, सबको ये ग्रह करा रहे हैं, तो इनके ऊपर हम लोग জামশেদপুরের বাগবেড়া মধ্য পঞ্চায়েতে সেই সময় হইচই পড়ে যায় যখন অন্যান্য পঞ্চায়েতের আবর্জনা স্তূপ মধ্য বাগবেড়া পঞ্চায়েত এলাকায় গত বেশ কিছুদিন ধরে ফেলা হচ্ছে। এই বিষয়ে এলাকার লোকজন মুখিয়ার কাছে বেশ কয়েকবার অভিযোগ করেছেন, যেখানে স্থানীয় লোকজন এবং এলাকার মুখিয়া স্বয়ং এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন যে অন্য পঞ্চায়েত এলাকার আবর্জনা তাদের পঞ্চায়েত এলাকায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে। হঠাৎ স্থানীয় লোকেরা বাগবেড়া মধ্য পঞ্চায়েত অঞ্চলে 2টি রিকশা চালককে হাতে নাতে আবর্জনা ফেলার সময় ধরে ফেলে এবং এর সূচনা ওই অঞ্চলের মুখিয়াকে দেওয়া হয়, যেখানে মুখিয়া দলবল নিয়ে উক্ত জায়গায় পৌঁছায় এবং রিকশা চালকদের আটক করে এবং পুনরায় এই ধরনের ভুল করা হলে এর জন্য থানার পাশাপাশি জেলা প্রশাসনে অভিযোগ করার সতর্কতা দিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। राजेंद्र स्कूल के सामने में दूसरे पंचायत से आके कचरा फेंका जा रहा था, जो ठेला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कचरा लाया गया था, उसको रोका गया। हालांकि ये मध्य बागबेड़ा पंचायत में पड़ता है, लेकिन ये दूसरा पंचायत का कचरा आके यहाँ फेंका जा रहा था, जिसके कारण यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो इस पर आगे आप क्या कर रहे हैं? इस पर यही है कि स्थानीय लोगों के द्वारा उसको पकड़ा गया, उसको बोला गया है कि अब से यहाँ पर अगर दोबारा आप लोग नज़र आएंगे तो आप पे इस पे प्रशासन का मदद लेकर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশকের নির্দেশনার অন্তর্গত পুরো রাজ্য জুড়ে সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে পুলিশ দ্বারা অভিযান চালানো হচ্ছে। জামশেদপুর পুলিশও এর অন্তর্গত গহন অভিযান পরিচালনা করছে। শহরের বিভিন্ন থানা পুলিশের দ্বারা এই অভিযানের অন্তর্গত শহরের বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে 5টি সাইবার ঠকবাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা গত 1 মাসে অনলাইন পেমেন্টের নামে প্রায় 90 লক্ষ টাকার জালিয়াতি করেছে। এই 5 জন সদস্য একই গ্যাংয়ের, যদিও এই গ্যাংয়ের প্রধান নেতাকে এখনো পর্যন্ত পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি, যার সন্ধান পুলিশ চালাচ্ছে। साइबर क्राइम के खिलाफ हमेशा काम होती रहती है, लेकिन ये जो स्पेशल है कि पूरा हमारा मैन एंड मटेरियल फोर्स वगैरह स्पेशली लगा के हम लोग इसमें अभी कोविड के हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे, तो घर तक हम लोग कर पकड़ कर रहे हैं। इसमें हमारा केस हुआ था पेटीएम फ्रॉड का, काफ़ी सारा लोग उसमें अभियुक्त थे, तो उसमें पहले भी एक आदमी जेल जा चुके हैं। कल हम लोग 5 आदमी को हम लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं, कि सिद्धगोड़ा, सीताराम डेरा, गोलमुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और बेसिकली क्या था कि इनका कोई लीडर टाइप के हैं, उनके द्वारा इन लोगों को पेटीएम अकाउंट खोला गया था, और हर पेटीएम अकाउंट में 1 महीना में 80 से 90 लाख का ट्रांजैक्शन है, जो डाउटफुल था। तो हम लोग उसको डिटेल कंगाले हैं, डिटेल कंगालने के बाद ये पता किए तो इसमें सस्पिशियस एक्टिविटी लगा, फिर हम लोग उसमें अनुसंधान किए और केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं। শিখদের প্রথম গুরু গুরু নানক দেবের আজ 551তম প্রকাশ উৎসব সারা দেশে পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে শহরের গুরুদুয়ারাগুলিতে আরদাস রাখা হয়, যেখানে শিখ সম্প্রদায় বিপুল সংখ্যক লোক পৌঁছায় এবং গুরুবাণী শুনে আশীর্বাদ নেন। এবার করোনার কারণে প্রকাশ পর্বে জুলুস বের করা হয়নি। শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নিজেদের বাড়িতেই গুরুকে স্মরণ করেন এবং তার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।
आज गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हैं, उनका 591वां प्रकाश दिहाड़ा है। तो वो कोरोना करके इस बार थोड़ा कम संगत आई है और हर बार वो धूमधाम से मनाते हैं। इस बार पर थोड़ी संगत है कोरोना करके, पर फिर भी सतगुरु जी ने अपार कृपा की। गरीबों के लिए जितनी भी संगत आई है सबके लिए गुरु का लंगर बना है। और आई संगत के लिए पहले कीर्तन हुआ, गुरमत विचार हुई, सबको गुरु नानक देव जी ने जिस तरह एक के साथ जोड़ा, एक ओंकार के साथ जोड़ा, इस तरह ही विचार हुई कि सबका मालिक एक है। আজ 2020 সালের 30শে নভেম্বর লকডাউনের 252তম দিন এবং পঞ্চম আনলকে পিতা শ্রী চিন্ময় সরকার এবং মা শ্রীমতী সোমা সরকারের ভয়াবহ মহামারীর সংকটের সময় যেখানে সকলেই সুরক্ষাকে মাথায় রেখে তাদের বাড়িতে রয়েছেন, এদিকে এই অভিভাবকরা তাদের কর্তব্য পালন করার সময় তাদের মেয়ের শুভ বিবাহের দিনে মানবতার পরিচয় দিয়ে একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। তাদের কন্যা অপরূপা সরকারের শুভ বিবাহের দিনে নবজাগ্রত মানব সমাজ পুষ্ট আশ্রম পরিসরে সেখানে বসবাসরত 50 জন পীড়িতার এবং অসহায় মানুষের জন্য প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে তাদের সেবা প্রদান করেছেন। যেখানে এই দিনটিতে প্রতিটি পিতামাতা তাদের মেয়ের বিয়েতে ব্যস্ত থাকেন, তা সত্ত্বেও এই ধরনের পরিবারগুলি নিরন্তর সমাজ এবং দেশের জন্য তাদের সেবা প্রদান করে চলেছে। সমস্ত টিম সংঘর্ষ পরিবার আজকের এই শুভ দিনের উপলক্ষে অপরূপা সরকারকে শুভ বিবাহের আন্তরিক শুভেচ্ছার সাথে অভিনন্দন জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে আগামী নতুন জীবনের জন্য মঙ্গল কামনা করেন। आज दिनांक 30 नवंबर को KSMS स्कूल के श्रीमती सोमा सरकार जी ने हर वर्ष अपने जन्मदिन, अपने एनिवर्सरी, अपनी बेटी के जन्मदिन पे नवजागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम परिसर में उन पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए सहयोग लगातार प्रदान करते हैं। और आज इस शुभ घड़ी, आज ही के दिन शुभ विवाह है उनके बेटी का, तो सबसे पहला काम उन्होंने किया, नवजागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम परिसर में रह रहे सभी 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए सुबह का उत्तम नाश्ते का प्रबंध कर एक अलग मानवता का परिचय दिया। यानी ये सीख से पता चलता है कि उनके बेटी के अंदर भी इस जज्बे को भरा जा रहा है, ताकि आगे भी निरंतर वो जहाँ भी रहे खुशनुमा माहौल में इन पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए अपने सहयोग प्रदान करते रहे। ऊपर विवेदिन भगवान चुकी राखन के ऊपर विवेदिन घर कन्या खान भगवान चुकी राखन के। কার্তিক পূর্ণিমা স্নানের একটি আলাদাই মহত্ব রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে কার্তিক পূর্ণিমা স্নান করলে সমস্ত পাপ নির্মূল হয়। এদিকে আজ কার্তিক স্নানের জন্য সোনারী দৌমোহিনী সঙ্গমে ভিড় দেখা যায়। সকাল থেকেই লোকেরা দৌমোহিনী সঙ্গমে স্নান করে ভগবান সূর্যকে অর্ঘ্য দিয়ে পূজা অর্চনা করে। এই উপলক্ষে দানেরও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে দান করা হলে দারিদ্রতার অবসান হয় এবং ধন সম্পদ প্রাপ্তি হয়। आज का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा जैसे सुबह प्रातः 5 बजे से ही लोग आ जाते हैं। यहाँ पे स्नान होता है, लोग यहाँ पे पकवान बना के वन भोजन करके खाना खाते हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा का हमारे तेलुगु में इन सब में बहुत ही अच्छा है। জামশেদপুরের বার্মামাইন্স থানার অন্তর্গত বিওসি গ্যাসের কাছে একটি অজ্ঞাত বাহন একজন স্কুটি চালিত মহিলাকে ধাক্কা মারে এবং এই ঘটনার পরে অজ্ঞাত গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি এতটাই মর্মান্তিক ছিল যে ঘটনাস্থলেই ওই মহিলার মৃত্যু হয়। পুলিশ মহিলার মৃতদেহ MGM হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই মহিলা 35 বছর বয়সী দীপা কৌর এবং তিনি পরশুডি গোলপাহাড়ির বাসিন্দা ছিলেন। এই বিষয়ে নিহতের পরিজনদের সূচনা দেওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে দীপা কৌর মানগতে তার অফিসে যাচ্ছিলেন। আপাতত পুলিশ গাড়িটি শনাক্ত করতে ব্যস্ত। জানানো হচ্ছে যে দুদিন আগে বাপি মাহাতো নামে এক ব্যক্তি বার্মা মাইন্সের RD টাটা গোল চক্করের কাছে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। हमारी भाभी लगती है, ये गोलपाड़ी से निकली थी, मानगो दैनिक भास्कर में काम करती है, ऑफिस के लिए जा रही थी। अभी BOC के पास पहुंचने के बाद एक कोई टैंकर है जो इसको एक्सीडेंट किया है, सर पे चोट लगा है और उसकी वजह से यहाँ पर पहुंचाया गया था। किन्हीं लोगों ने पहुंचाया है और उसके बाद इनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। ये रोज़ किसी न किसी जगह पे जिस तरीके से बड़ी गाड़ियाँ चल रही है नुकसान होता है इंसानी जान का। आज हमारे घर का भी नुकसान हुआ है। शासन को उस टैंकर को पहले खोजना चाहिए
जिसने वहाँ से क्रॉस किया है उस गाड़ी को एक्सीडेंट किया है, जिनकी वजह से इनको चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। ইদানিং শহরে আত্মহত্যার গ্রাফ বেড়েই চলেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী 1 মাস আগে জিপসলাই ইসলামনগরের বাসিন্দা এক মহিলা ঘরোয়া অশান্তির জেরে নিজের বাড়িতেই ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন, যেখানে ওই মহিলার মৃত্যুর পরে তার সন্তান ও স্বামী প্রতিবেশী আত্মীয়ের বাড়িতে বাস করছিলেন। এদিকে রবিবার রাতে মহিলার স্বামী মোহাম্মদ সোহেল তার পুরনো বাড়িতে ধূপকাঠি জ্বালাতে যান এবং আর ফিরে আসেননি। তার আত্মীয়রা তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখেন যে বাড়িতে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন সেই একই বাড়িতে 35 বছর বয়সী মোহাম্মদ সোহেল ওড়না দিয়ে ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। পরিবারটি ঘটনার সূচনা जुगसलाई পুলিশকে দেয়। जुगसलाई पुलिस घटना तदंत शुरू करेছে। शायद इसलिए कल इनके जो ससुराल में रहते थे, इनके वाइफ घटना होने के बाद ससुराल में रहते थे। ससुराल में रहने के बाद ये जो आते थे शाम में मगरिब के बाद 40वां जो होता है हम लोग का अगरबत्ती जलाने आते हैं। अगरबत्ती जलाने के बाद ये रूम में बैठे हुए थे। बैठने के बाद ये मतलब हम लोग बैठे हुए थे रूम में। इसके बाद जो हम लोग तो हम भाड़ेदार हैं, उधर रहते हैं, ये ससुराल में रहते हैं। खाना खाने के जो टाइम हुआ ना ससुराल में, इनके छोटे साला इनको खोजने लगे, अभी तक भाईजान नहीं आए हैं, इसीलिए बोल